Así que hoy vamos a entrar a la palabra, una nueva confrontación. El apóstol Pablo está respondiendo preguntas. So today we're going to the word, to a new confrontation. The apostle Paul is asking us questions. Se recuerda que la semana pasada está respondiendo preguntas. If you remember last week, he was answering questions. Porque la iglesia de Corintios le empezó a hacer preguntas, le mandó cartas con preguntas. Because the church of Corinth sent letters with questions to him. Y la semana pasada la respuesta principal del apóstol Pablo And last week, the main answer of the apostle Paul era que Cristo es suficiente. was that Christ is sufficient. Así que dígale una vez más a su hermano, solo para recordarle. So tell your brother next to you, just to remind them, Gio, Mauricio, Cristo es suficiente. Christ is sufficient. Dígaselo. Cristo es suficiente. Christ is sufficient. Esta semana This week, el apóstol Pablo va a responder otras preguntas. the apostle Paul is going to answer some other questions. Y aunque por un momento cuando entras en el capítulo 7 parece que fuera todo con respecto a la sexualidad y el matrimonio, And even though for a moment when you read it, it seems like it's just talking about sexuality and marriage, no es realmente lo que está ocurriendo. that is not really what's going on. Porque para que cambien estas cosas, Because so that these things can change, tiene que haber un cambio en el corazón. there has to be a change in their hearts. Y eso es lo que el apóstol Pablo está atacando. And that is what the apostle Paul is attacking. Quiero compartirte una gran verdad. I want to share a great truth with you. Cuando el evangelio entra en tu vida, When the gospel comes into your life, también entra en tu casa. it also comes into your home. Porque Jesús no solamente quiere salvar tu alma, Because Jesus does not just want to save your soul, sino que también quiere transformar la forma en la que but amas. he also wants to transform the way in which you love. Y usted me va a decir, pastor, ¿cómo el Señor va a querer transformar la forma en que yo amo? And you might say, but pastor, how can the Lord want to change the way I love? Porque nosotros tenemos un concepto del amor que es corrupto, It's because we have a corrupt concept of love. que es sucio, It's dirty. que la sociedad lo ha venido dañando. Society has damaged it. Primero que nada, nos han hecho creer que el amor es solamente un sentimiento. First of all, it's made us believe that love is simply a feeling. Y a medida que caminemos nos vamos a dar cuenta que es más que eso. And as we walk, we're going to realize that it's more than that. El amor es una decisión. Love is a decision. Se lo voy a demostrar con un ejemplo. And I'm going to show it with you with an example. Sonia, Sonia, ¿soy yo la persona más fácil de amar? is he the most easy person to love? La verdad. No, ¿verdad? No, right? Soy complicado. I'm complicated. He's Soy complicated. enojón. He's an angry person. Me pongo piqui con las comidas. He's picky with his food. No me gusta que me molesten mucho. He doesn't like to be bothered. Cuando tengo, wow, dice. Oiga, cuando estoy leyendo no me gusta que me hablen. When he's reading, he doesn't like it when they speak to him. Entonces mi esposa dice, qué complicadito eres. So his wife says, "Oh, you're so complicated." No, no. Perdón, Hold on. Forgive diciendo, me. Forgive qué me. complicadito que sos, ¿eh? How complicated are you with an Argentinian accent? Che. Pero cuando el evangelio entra a tu vida, But when the gospel comes into your life, él transforma la forma en que amamos. he changes the way in which we love. Aquí hay algún padre, voy a preguntarle a algún padre, Rosita, ya que tu hijo está aquí al frente conmigo. I'm going to ask a parent, Rosita, since your son is up here with me. Yo sé que es tu hijo, I know he's your son. nació de tu vientre, He was born from your womb. es tu tesoro más preciado. He's your most treasured treasure. Pero, Same. oye, ¿alguna vez te ha tocado llamarle la atención? Have you ever had to correct him? Muchas. Many times. Oh. Hey, I'm not here. I'm just Muchas. translating. Many Ahora, times. ¿eso te ha hecho odiarlo? Now, has that made you hate him? ¿Eso te ha hecho patearlo de la Has casa? that made you kick him out of the house? Porque entendemos que el amor corrige. Because we understand that love corrects. El amor nos enseña a crecer. Love teaches us how to grow. Pero el problema está en que a nosotros no nos gusta que el amor produzca eso. But the problem is that we don't like it when love produces Porque a that. nosotros nos gusta el amor de ese de mariposas en la barriga. Because we like the love that includes the butterflies in our stomach. Ese que cuando ves a la persona que amas te lata el corazón a 100,000 por hora. When you see the person you love, your heart beats like crazy. Hollywood love. Hollywood love. Hashtag Hollywood love. Pastor Gio. Pero mira, caminemos en esto. So let's walk in this. Hay una frase que toda la iglesia de Cristo usa. There's a phrase that the whole church of Christ uses.
yo conocí al Señor. I knew the Lord. Y desde que conocí al Señor, And since I knew the Lord, o cuando Jesús entró a mi or vida, when Jesus came into my life, entendemos lo que queremos decir. we understand what we're trying to say. Pero déjame hacerte una But pregunta. let me ask you this. ¿Qué parte de tu vida conoció al Señor? What part of your life knew Jesus? ¿Qué parte de tu vida conoció a Cristo? What part of your life came to know Christ? Porque algunas personas vienen y conocen al Señor el domingo, Because a lot of people come and know the Lord on Sundays. adoran como cristianos, They worship like sirven Christians. como They cristianos, serve like Christians. publican versículos, They post verses. hablan como They cristianos, speak like Christians. pero cuando llegan a la But casa, when they get home, discuten como they antes, argue like before. hieren como They antes, wound like before. manipulan como They manipulate antes, like before. castigan en silencio They como antes punish in silence like y before. guardan resentimiento como antes. And they keep resentment like before. Y creo que una de las preguntas más incómodas que podemos hacernos es esta. And I believe that one of the most uncomfortable questions we can ask ourselves is this. ¿Puede mi familia ver el evangelio que yo digo creer? Can my family see the gospel that I say I believe? No estoy preguntando si saben que eres cristiano, I'm not asking if they know if you're a Christian, porque probablemente sí lo saben, because they probably do know. porque nosotros nos encantan las Because etiquetas. we love etiquette. Ay no, yo no puedo participar de estas cosas porque No, I soy can't participate in that because I'm a Christian. cristiano. Christian. Pero del chisme sí puedo. But I can participate in gossip. Probablemente saben que eres cristiano porque te has puesto la etiqueta. They probably know you're a Christian because you've put on the etiquette. Porque te ven, saben dónde vas los domingos. They know where you're going on Sundays. Saben que sirves. They know that you serve. Saben que They know cantas. that you sing. Saben que tocas un instrumento. They know that you play an instrument. Saben que predicas. They know that you preach. La pregunta es otra. The question is another. ¿Han ellos experimentado la gracia de Jesús a través de tu manera de tratarlos? Have they experienced the grace of Jesus through the way you treat them? Y yo sé, ustedes están diciendo, pero pastor, todavía no lee ni la palabra. ¿Qué herejía es esto? And you might be asking yourself, Pastor, you haven't even read the Bible. What heresy is this? Ya vamos a llegar, ya vamos a We're llegar. gonna get there. ¿Han experimentado ellos la gracia de Jesús a través de tu Have manera de they tratarlos? experienced the grace of Jesus through the way you treat them? Porque es posible predicar acerca de la Because gracia it's possible to preach about y grace ser implacables en casa. and not show it at home. Y es posible levantar las manos en adoración It's possible to lift your hands in worship, y usar esas mismas manos para señalar constantemente los errores de tu cónyuge. but use those same hands to point out the failures of your partner. Es posible decir Cristo me perdonó It's possible to say, Christ forgave me, y después recordarle a tu esposa algo que hizo hace 8 años. but then remind your wife of something she did years ago. Es como una tarjeta de crédito, ¿verdad? It's like a credit card, right? Compre hoy, pague mañana. Buy today, pay tomorrow. Nosotros vivimos en una vida, de un ciclo de crediticio. We live in a cycle of credit. Lo cuidamos hasta que llega la oportunidad para decir, ¿te acuerdas lo que me dijiste hace 16 años atrás? We take care of it and until the opportunity comes when we can say, remember what you did to me 6 years ago. Podemos decir que Cristo me perdonó We can say that Christ forgave me y después recordarle a nuestra esposa algo que hizo hace mucho tiempo. and then remind our wife of something she did years ago. Hoy Pablo entra en la casa, Today Paul goes into the home, pero es un desordenado. but he's very Reckless. reckless, thank you. Porque no va a tocar la puerta, Because he's not going to knock on the door. simplemente va a entrar. He's simply going to enter. Porque el Evangelio no respeta las áreas privadas que nosotros intentamos esconder. Because the gospel does not respect those areas which we try to hide. Jesús dice, si soy Señor de tu vida, Jesus says, I am the Lord of your life, también soy Señor de tu matrimonio. and I am also the Lord of your marriage. Y hoy vamos a hablar de algo difícil. And today we're going to speak about something difficult. Vamos a hablar acerca de permanecer, We're going to talk about to stay, to stay, de separación, of separation, divorcio, divorce, matrimonios complicados, complicated marriages, hogares espiritualmente divididos. homes that are spiritually divided. Pero quiero que escuchen el corazón de este texto. But I want you to hear the heart of this text. Pablo no está escribiendo esto para destruir a la iglesia. Paul is not writing this to destroy the church. Él está escribiendo para enseñar cómo luce la fidelidad del evangelio en un mundo roto. He is writing this to show how the light of faithfulness, en un mundo
de la fidelidad del Evangelio. He's writing this to show the light of faithfulness in the gospel to a broken world. Ahora vamos a 1 de Corintios capítulo 7, versículo 10 en adelante, hasta el 16. Now let's go to 1 Corinthians chapter 7. We're going to be reading verses 10 through 16. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido. But for those who are married, I have a command that comes not from me, but from the Lord. A wife must not leave her husband. Pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. But if she does leave him, let her remain single, or else be reconciled to him, and the husband must not leave his wife. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Now I will speak to the rest of you, though I do not have a direct command from the Lord. If a fellow believer has a wife who is not a believer, and she is willing to continue living with him, he must not leave her. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. And if a believing woman has a husband who is not a believer, and he is willing to continue living with her, she must not leave him. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. For the believing wife brings holiness to her marriage, and the believing husband brings holiness to his marriage. Otherwise, your children would not be holy, but now they are holy. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. But if the husband or wife who isn't a believer insists on leaving, let them go. In such cases, the believing husband or wife is no longer bound to the other, for God has called you to live in peace. ¿Acaso ustedes esposos no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes esposos no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Don't you wives realize that your husbands might be saved because of you, and don't you husbands realize that your wives might be saved because of you? Yo leí la versión Nueva Traducción Viviente, We read the New Living Translation, pero a medida que caminemos voy a estar tocando algunos puntos desde la Reina Valera. but as we go to dissect this, we're going to touch some verses in the King James, Solamente para tomar ventaja un poquito del lenguaje. simply to take advantage of the language it uses. Recordemos dónde estamos. Let's remember where we are. Corinto es una ciudad profundamente inmoral. Corinth is an extremely immoral city. Muchos de los creyentes habían llegado a Cristo siendo adultos. Many believers had come to Christ being adults. Y eso significa que cuando el Evangelio llegó a Corinto, And no, that- no encontró hogares cristianos perfectos. And that means when the gospel came to Corinth, it did not find Christian homes. Encontró historias, It found histories. encontró matrimonios complicados, heridas, pasado. It found complicated marriages, wounds, and past. Encontró decisiones tomadas antes de conocer a Jesús. It found decisions that were taken before knowing Jesus. Imagínate esto, un hombre escucha a Pablo predicar y cree en Cristo. So imagine this, a man listens to Paul preach and he believes in Christ. Regresa a casa pero su esposa no He cree. goes back home, but his wife does not believe. O una mujer recibe el Evangelio y llega a su casa emocionada, pero el esposo le dice, no quiero saber nada de eso. Or a woman comes to know the gospel and she goes home excited, but her husband tells her, I don't want to hear about it. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? ¿Debe esa persona abandonar al incrédulo? Should that person abandon the unbeliever? ¿Tiene que comenzar una nueva vida con alguien cristiano? Should they begin a new life with someone who is a Christian? Estas eran preguntas reales del pueblo de Corinto. These were real questions the people of Corinth were Y asking. Pablo las responde pastoralmente. So Paul responds in a pastoral way. Y ahora recuerden que el Señor ya había hablado del divorcio, Jesús. And now remember that the Lord Jesus had already spoken about divorce. Porque si tú estabas casado Because if you were married y un día llegabas a casa and one day you came home y tu esposa no estaba con la ropa que tú esperabas verla, and your wife was not with the clothes that you expected her to find her tú in, podías decir, esta mujer no me sirve. then the man could say, this woman doesn't work for Y me. escribías una carta de divorcio So you would write a letter of divorce y la ley la aceptaba. and the law would accept it. Porque la mujer era una ciudadana de segunda clase Because back then the women were considered second-class citizens y los hombres tenían toda la autoridad. and men had all the authority. Entonces cualquier hombre podía venir donde la esposa So any man could come to the wife porque le servía la sopa muy caliente because could abandon their wife because the soup she made was too hot, y la podía abandonar. and he could abandon her. Yo sé que algunos estaban diciendo, ¿por qué no aplica ahora, pastor? And I know some of you are thinking, why doesn't that apply today, pastor?
Y Pablo ataca precisamente este problema. So Paul attacks precisely this problem. Porque por un momento hasta el cristianismo se estaba ocupando como una excusa para esto. Because for a moment, even Christianity was being used as an excuse to do this. Vamos a llegar a eso. And we're going to get there. Pablo responde pastoralmente Paul responds in a pastoral way. y divide esta respuesta en dos grupos. And he divides this answer in two groups. Del 10 al 11, matrimonios donde ambos están dentro de la comunidad cristiana. Verses 10 and 11, marriages where both are in a Christian marriage. Y del 12 al 16, matrimonios donde uno ha creído y el otro no. And then verses 12 to 16 are about marriages where one has believed and one hasn't. Y en ambos casos aparece una palabra que nuestra generación encuentra cada vez más difícil: And in both cases, we find a word that our generation finds very difficult: permanecer. to stay. Dígale que está a su lado, permanecer. Tell whoever's next to you, stay. Dese vuelta al otro lado y dígale, permanecer. Tell the other person to stay. El evangelio toma en serio el pacto. The gospel takes the covenant seriously. El versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Verse 10 says, but those who are married, the Lord says, not I, a woman should not leave her husband. Y el versículo 11 continúa: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. And verse 11 continues saying, if she does leave him, let her remain single or else be reconciled to him. El apóstol Pablo es muy claro en esto. The Apostle Paul is very clear in this. Él dice: no yo, sino el He Señor. says, not I, but the Lord. No está diciendo que el resto de sus palabras no son inspiradas. He's not saying that the rest of his words aren't inspired. Está diciendo: sobre este tema tenemos enseñanza directa de Jesús. He is saying in this topic we have a direct teaching from Jesus. Jesús habló claramente acerca del matrimonio y el divorcio. Jesus spoke very clearly about marriage and divorce. Y Pablo está llevando a los corintios de regreso a la palabra de And Cristo. Paul is taking these Corinthians back to the words of Christ. Dios toma el pacto matrimonial seriamente. God takes the covenant of marriage very seriously. Mucho más serio que tú y yo. A lot more serious than you and I. Mucho más serio que nuestra A cultura. lot more serious than our culture. Nuestra cultura ve el matrimonio principalmente como un contrato. Our culture sees marriage mainly as just a contract. Mientras ambas partes estén satisfechas, el contrato funciona. Meanwhile, certain parts are satisfied, then the contract will continue. Pero si una de las partes deja de recibir lo que esperaba, entonces se cancela. But if one of these conditions are broken, then we will cancel the contract. Pero si una de las partes deja de recibir lo que esperaba, But if one of the two people no longer receives what they expected, se cancela. then we cancel it. El evangelio ve el matrimonio como un pacto. The gospel sees marriage as a covenant, Y un pacto es algo diferente. and a covenant is something different. El contrato pregunta: ¿estás cumpliendo mis expectativas? The covenant, The contract. the contract asks, are you completing my expectations, meeting my expectations? Pero el pacto pregunta: ¿cómo puedo ser fiel a la promesa que hice delante de But Dios? a covenant asks, how can I be faithful to the promise that I made before God? Ángel y Vanessa, Ángel acaba de entrar con la bebé, pero Ángel y Vanessa Angel and Vanessa, se casaron. they got married. Y si mañana Vanessa no le preparó el desayuno, And tomorrow, if Vanessa does not prepare breakfast for Angel, su promesa a Vanessa no fue por el beneficio del desayuno. the promise that he made to Vanessa was not for the benefit of that breakfast. Por eso cuando nosotros hacemos una ceremonia nupcial, So that's why when we do a marriage ceremony, nosotros decimos: voy a serte fiel en salud y en enfermedad, we say we will be faithful in sickness and in health, en riqueza y en pobreza. in richness and in poverty. No importa lo que ha de venir, It does not matter what is to come hasta que la muerte nos separe. until death do us part. Ahora, ojo, porque vamos a llegar a algunos lugares donde este contrato bíblicamente sí puede ser roto. Pastor, ¿qué? Now pay attention, because we're going to get to a point where this covenant can be biblically broken. Pastor, what? Ahora, la Biblia es pro permanencia. Now, the Bible is pro remaining. Es que nos mantengamos. We are supposed to stay, to remain.
Pero este pacto nos enseña a cómo puedo ser fiel a la promesa que hice delante de Dios. And this covenant shows us, asks us, how can we remain faithful to the promise we made before God? Y ahora escúchame bien, no es que la Biblia ignore el pecado. Now listen to me, it's not that the Bible ignores sin. Y aquí es donde quiero llegar. And this is where I wanted to get to. No significa que la Biblia obliga a una persona a permanecer físicamente en peligro. The Bible does not obligate someone to remain if they're in physical danger. No significa que una víctima de abuso deba escuchar, ve a casa y aguanta porque Dios odia el divorcio. The Bible does not say that a victim of abuse needs to remain because God hates divorce. Ahora, yo quiero que usted entienda, legalmente, So I want you to understand legally, aquí en los Estados Unidos, here in the United States, yo como pastor de iglesia I, like a pastor of a church, actúo como juez de paz. I act as a judge of peace. Y por lo tanto, al ser un juez de paz, soy liable para algunas situaciones. Therefore, because I'm a judge of peace, I am liable to certain O sea, situations. pueden acusarme legalmente de hacer cosas que no hice. So I can be accused of doing things that I didn't do. Y te lo voy a explicar. And I'm going to explain to Hace you. años atrás, Years ago, una hermana me llama. a sister called me. Me dice, ¿puede venir a mi casa? Mi esposo está vuelto loco y me golpeó. She called me and she said, "Can you come to my house? My husband went crazy and he hit me. Y no mire al costado porque ya no están aquí. And don't look around because they are not here anymore." Y entonces yo le digo a mi esposa, tengo que ir, hay una situación en la que tengo que ir como pastor, tengo que ir. So I told my wife, "Hey, I need to go. There's a situation, and as a pastor, I have to go." Llegué al lugar, el marido estaba vuelto loco. I got to the place, and the husband was going crazy. Incluso uno de los dos andaba mostrando un arma. He was waving around a weapon. Tuve que meterme al medio y decirle, oye, ¿qué está pasando aquí? Calmemos un poquito esto. I had to get in the middle of everything and be like, "Hey, what's going on here? Let's all calm down." Porque si no se calma en este mismo momento, yo llamo a la policía. Because if you don't calm down right now, I will Pastor, call the ¿por qué vas police. a hacer eso? Porque es lo que la ley me obliga como pastor. Why are you going to do that? It's because that's what the law obligates me to do. Entonces yo fui, los ánimos se calmaron y yo tuve que decirle claramente, yo solo tengo una opción. So I went and everyone calmed down, so I had to tell them very clearly I only have one option. Como hombre de fe, As a man of faith, como hombre de la palabra as a man of the y word, como hombre de la ley. and as a man of the law, Yo tengo que llamar a la policía I have to report this to the police porque esto es violencia doméstica. because this is domestic violence. Ahora, si yo sé que una de mis hermanas está siendo golpeada continuamente, Now, if I know that one of my sisters is being hit repeatedly, yo no voy a ser testigo ni cómplice. I am not going to become an accomplice. Y esto te lo estoy diciendo como pastor, no solamente como hombre, And I am telling you this as a pastor, not just as a man, de las dos formas. in both ways. Yo voy a hacerme presente, I will be present. voy a tomar a esa hermana I will take that y la voy a sister, llevar a un refugio and I am going to put her y in the voy a refuge, denunciar a ese hombre por abusivo, and I am going to accuse that man of por being lo, an abuser, porque lo que está haciendo ese hombre no es de Dios. because what that man is doing is not of God. ¿Se entiende ahora? Do you understand? Eso es una actitud varonil y divina. This is a divine and manly Cristiana. attitude, a Christian attitude. Okay? Eso es lo que cualquier hombre de Dios debe hacer. It's what any Defender man of a God should do. la persona que es Defend víctima. the person that is a victim. Yo sé que no hay muchos amén, I know there's not many amens porque nuestra cultura machista nos dice que no tiene que aguantar. because our machista culture tells us that the woman has to just get through it. Si se casó conmigo, que aguante. If she got married with me, she has to take it. Te aseguro que no se casó con ese monstruo. But I'm going to assure you that she did not get married to that monster. Ese monstruo apareció después. That monster appeared afterwards. No significa que la Biblia obligue a una persona a permanecer físicamente en peligro. So this does not mean that the Bible does not command a person to remain if they're in physical danger. No significa que una víctima de abuso deba escuchar, ve a casa y aguanta porque Dios odia el divorcio. The Bible does not tell a victim to go to a house and take it just because God hates divorce. No, no. No. Utilizar la permanencia bíblica para proteger violencia, abuso o coerción es una perversión del cuidado pastoral. Using biblical remaining to protect those that are violent abusers or coerce into perverse is a perversion of the pastoral position. Hay situaciones que requieren separación por seguridad. There are situations that require separation for safety. Pastor, ¿es esto el evangelio? Pastor, is this the gospel? Sí lo es. Yes, it is. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque Dios nos ama tanto, tanto, Because God loves us so que much se preocupó hasta de estas áreas de nuestra that vida. He worried about even these areas of our lives. Dios te ama tanto, tanto, God loves you so que much te dejó una guía para cómo amar y ser amado. that He left you a guide telling you how to love and be loved.
Hay situaciones que requieren intervención. There are situations that require intervention. Hay pecado que debe ser confrontado There is sin that should be confronted, y hay autoridades que deben involucrarse. and there are authorities that should get involved. Hay líderes espirituales que deben dejar de proteger reputaciones y comenzar a proteger personas. There are spiritual leaders that need to stop protecting reputations and start protecting people. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo But we also can't go to the other extreme y tratar el matrimonio como algo desechable. and treat marriage as something that is disposable. Porque vivimos en una cultura que ha convertido la incomodidad en causal suficiente para abandonar cualquier cosa. Because we live in a society that has made uncomfortability into casual uncomfortability into a reason enough to separate. Por ejemplo, For example, ya no soy feliz. I'm no longer happy. Como si la felicidad, tu felicidad dependiera de otra persona. As if your happiness depended on that other person. Brandon, yo sé Brandon, que tú eres feliz con Karen, I know that you're happy with Karam, pero tu felicidad no depende de ella. but your happiness does not depend on her. Depende de tu relación con Cristo. It depends on your relationship with Porque Él es Christ. la razón de nuestro gozo. Because He is the reason for our joy. La felicidad es circunstancial. Happiness is circumstantial. Hoy día te peleas con Karen Today you get mad at Karam, y ya no vas a estar feliz. and you're no longer going to be happy. Pero el gozo de Cristo es But inamovible. the joy of Christ is No immovable. está sujeto a las circunstancias. It is not subjected to your circumstances. Ya no soy feliz. I'm no longer happy. Ya no siento lo mismo. I don't feel the same way. Claro que no. Si Of estás course not. envejeciendo. You're getting older. Si todavía sintiera como a los 15, sería normal. If you still felt like you did when you were 15, then it'd be weird, not normal, abnormal. Cambiamos. We change. Claro que sí. Si no cambiaran, sería normal. Of course, if you didn't change, then it would be abnormal. Necesito encontrarme. I Por need favor, to hermano. find myself, please, Por favor. please. Mira, vete al baño y mírate al espejo. Go Ahí to the estás. bathroom and look in the mirror. There you are. Aquí estoy, ¿verdad? Como dice mi nieto Juanito. Acá está, acá está. Entiendo que detrás de alguna de estas frases sí puede haber dolor. Now I understand that behind these phrases there might be real pain, Y no quiero minimizarlo. and I don't want to minimize that. Pero también debemos reconocer But algo. we also have to recognize this. Los sentimientos son reales. Feelings are real. Dile que estás a tu Tell lado. whoever's next to you. Los sentimientos son reales. Feelings are real. Pero no fueron diseñados para controlarte. But they weren't designed to control you. ¿Usted conoce personas emocionales? Do you know someone who's emotional? Dígame la verdad, si usted conoce a una persona emocional. If you know someone emotional, raise your hand. Oiga, hermano, ¿qué seres humanos más annoying? What an annoying human being. ¿Cómo uno va a andar viviendo su vida de acuerdo a la montaña rusa emocional de las personas? How can someone not live their life according to the Mount Rushmore of their feelings? Tú me puedes decir, pastor, eres bien duro. You can say, Pastor, you're very hard, rough. Los sentimientos no fueron diseñados para controlarte. But feelings were not designed to control you. Por eso la Biblia habla de dominio propio. That is why the Bible speaks about self-control. Lo repito, por eso la Biblia habla And I'm going to repeat it. That's Del why the dominio Bible speaks propio. of self-control. Si yo hubiera tomado todas las decisiones de mi vida basándome en lo que sentía en el momento, If I would have taken all my decisions in life according to what I felt in that moment, probablemente habría destruido muchas de las cosas que hoy le agradezco a Dios. then I would have probably destroyed many of the things that I thank God for today. Porque hay días donde no sientes, Because there's days where you don't feel anything. hay temporadas donde estás cansado, There's seasons when you're tired. hay momentos donde permanecer cuesta. And there's times when remaining costs you. Y aquí necesitamos recuperar una teología del pacto. And now we have to go into the theology of covenant. Yo llevo años casado con Sonia I have spent years married to Sonia. y voy a decir algo que quizás no suene muy romántico. Now I'm going to say something that doesn't sound romantic. No todos los días del matrimonio se sienten como una película. Not every day of my marriage feels like a movie. No, Sonia, camina hacia acá. Sonia, walk over here. Cuando nos vemos no ocurre esto. When we see Ta-na-na. ourselves, this does not occur.
No, That doesn't happen. esto no ocurre. That doesn't happen. Y llevamos 32, And we 31. go- Uy, han sido pesados, le estoy poniendo. Ya ven que no es 31 romántico. años casados, hermano. 31 years married. Y ella me ama And she loves me, y yo la amo, and I love her. pero estas cosas no ocurren. But these things do not happen. Hay días maravillosos, There's beautiful days. hay días profundamente hermosos, There's days that are profoundly beautiful. hay recuerdos que yo no cambiaría por nada, There are memories that I would not trade for anything. pero también hay días normales. But there's also normal days. Mira, Jotam Elías tiene una característica, mi nieto. Hotama Elias has a very specific characteristic. Él, His no le- grandson. él prueba lo que sea de comer, Whatever he tries to eat, lo que sea. he will try Si whatever. tú traes to algo de eat. comer y él lo ve, te va a preguntar con una carita bien dulce. If he sees you eating something, he will ask you with his face, ¿Qué es eso? "What's that?" ¿Verdad? Right. Y yo lo miro, I see him, lo veo, I look at him, y cuando lo veo actuar de esa forma, and when I see him act in that way, yo puedo ver a su papá a esa edad. I can see his father at that age. Su papá solo ve a Jotam Elías. His father only sees Hotam Elias, Yo veo a Jotam. but I see Hotam Eduardo. Yo veo a Jotam. I see Hotam, Y veo su interacción. and I see his interactions. Y me recuerdo cuando estábamos en Sudamérica And I remember when we were in South America, y Jotam era igual que Jotam Elías. and Hotam was just like Hotam Elias. Sufría de FOMO. He would suffer from FOMO. Quería estar involucrado en todo. He wanted to be involved in everything. Así que Jotam, si yo estaba ensayando, So if I was practicing, Jotam venía y me decía, papá, Hotam would come and say, "Dad, ¿qué es eso? what's that?" Tenemos videos We have videos donde está chiquitito where he's y really lo small, estoy filmando. and I'm filming him, Y él viene corriendo a la cámara y me dice, and he runs to the camera and he says, papá, papá, Dad, ¿qué es eso? what's that?" Yo puedo ver a Jotam Elías I can see Hotam Elias porque he guardado memorias de mi vida. because I have kept memories of my life. Hoy día yo veo a Juan Eduardo, Today I see Juan Eduardo, hermano, y yo lo miro y es pipo chiquitito, and I see him, and he's a mini people, pero con más baterías. but with more energy. Pero puedo ver a Pipo. But I can see people. Y la gente que conoce a Pipo desde chiquito, And the people who know people since he was small, a lo baby, ve y me dicen, they see him and they oye, tell me, "Hey, ese niño es igualito al Pipo. that kid is just like people." Porque hemos vivido experiencias que guardamos en nuestro corazón. Because we have lived experiences that we have kept in our hearts. El matrimonio no ocurre entre dos personajes de una película cristiana. Now, marriage does not happen between two characters in a Christian El movie. matrimonio ocurre entre dos pecadores que necesitan gracia. Marriage occurs between two sinners in need of grace. Y he aprendido que algunas veces el amor sí se siente, And I have learned that yes, sometimes you do feel love, pero la gran mayoría de las veces but the great majority of the time, el amor se decide. love is decided. Le preguntamos a mi esposa si yo era una persona fácil de amar. Now, we asked my wife if I was a easy person to love. ¿Sabes cuál fue su respuesta? ¿La Do escucharon? you know what her response was? Did you hear it? Fue no. It was no. Pero ¿por qué sigue al lado mío después de 31 años? But then why has she been at my side for 31 years? Porque ella decide Because she decided. a diario. She chooses daily. ¿Lo voto o lo amo? Do I kick him out or do I love him? Ah, lo amo. I love Por him. lo menos me hace reír. He at least makes me laugh. No estoy diciendo que el amor sea frío. I'm not saying that love is cold. Se está riendo mientras predico, And hermano. she's laughing while I preach. No estoy diciendo que el amor sea frío. I'm not saying that love is cold. Estoy diciendo que el amor bíblico tiene raíces más profundas que una emoción. I'm saying that biblical love has roots deeper than emotion. Cristo no permaneció en la cruz porque el momento era agradable. Christ did not remain on the cross because the moment was pleasurable. Permaneció Pleasing. porque amaba. He remained because he loved. El amor que solamente permanece mientras se siente bien, nunca aprenderá la profundidad del pacto. Love that only remains while it feels good will never learn the deepness of a covenant. Punto número 2, más voy. Point number 2.
A veces queremos cambiar de personas cuando Dios quiere cambiar nuestro corazón. Sometimes we want to change people when God wants to change our hearts. Ese es el título que le puse al punto número 2. That is point number 2, the name I put for Tengo it. 6 puntos. Si no terminamos hoy, no se preocupe. La próxima semana, después de que el pastor Gio dé gracias por el campamento, seguimos con la palabra. We have 6 points. After Pastor Gio gives thanks for the camp, we're going to continue on with this word. A veces queremos cambiar de persona cuando Dios quiere cambiar nuestro corazón. Sometimes we want to change people when God wants to change our hearts. Pablo dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. But Paul says, and if you separate, then stay single or be reconciled to your husband. La dirección del texto es hacia la reconciliación. The direction of this text is towards reconciliation. ¿Por qué? Why? Porque el evangelio entero es una historia de Because reconciliación. the entire gospel is a story of reconciliation. Nosotros estábamos separados de We were Dios. separated from God. Éramos enemigos de We Dios. were enemies of God. Habíamos pecado y Dios tomó la iniciativa. We had sinned against God, but He took the initiative. En 2 de Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. In 2 Corinthians 5, it says that God Himself was reconciling us to through Christ. Entonces cuando el evangelio entra en nuestras relaciones, So when the gospel comes into our relationships, comienza a producir un deseo de reconciliación. it begins to produce a desire for reconciliation. Y ojo con esto. And pay attention to this. Reconciliación no significa fingir que nada ocurrió. Reconciliation does not mean to act as if nothing happened. Y escucha cuidadosamente esto que te voy a decir. And listen to this very carefully. Perdonar no es llamar bueno a lo que fue malo. To forgive does not mean to call what was bad good. Reconciliación bíblica requiere verdad, Biblical reconciliation requires truth. requiere It arrepentimiento, requires repentance. requiere cuando corresponda, It requires, when it requires it, confesión, confession. requiere reconstrucción de confianza. It requires the rebuilding of trust. Y la confianza que se destruyó en 5 minutos puede tomar años para And restaurarse. trust that was destroyed in 5 minutes can take years to be restored. La gracia no elimina el proceso. Grace does not eliminate the process. Escúcheme bien, la gracia no elimina el proceso de Listen to me reconstrucción. well. Listen to me well. Grace does not eliminate the process of reconstruction. Lo hace más liviano, It makes it lighter, pero no lo elimina. but it does not eliminate it. La gracia hace posible comenzar el proceso. Grace makes the process able to begin. Y aquí quiero entrar un poquito al corazón, Now I want to go into a little bit into the heart, porque nosotros tenemos una tendencia. because we have this tendency. Cuando una relación se vuelve difícil, When a relationship becomes difficult, pensamos necesito una persona diferente. we think that we need a different person. Pero algunas veces Dios dice, But sometimes God says, quiero formar un corazón diferente en ti. I want to form a different heart in you. A veces queremos que todo gire a nuestro alrededor. Sometimes we want everything to revolve around us. Creemos que somos el centro de nuestro We universo. believe that we're the center of our universe. Pero el centro de todo no eres tú. But Jesus is the center of it all. El centro de todo es Jesús. Jesus be the center of it all. No eres tú. It's not you. Desde el principio hasta el fin. From the beginning to the end. Has sido y tú siempre serás Cristo. It has always been and always will be Jesus. Cristo. Jesus. Cristo es el centro de todo. Jesus is the center of it all. No eres tú. It's not you. Y ahora voy a hacer algo un poco más doloroso. So now I'm going to do something a little bit more No importa painful. quién está a tu lado, sea tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga o no. It doesn't matter who's next to you, whether they're your brother, your sister, your friend, your husband, your wife, or whoever. Dile algo mirándolo a los ojos Tell o them mirándolo a los something, ojos. looking them in the eye. Dile sí, Tell them this. tú no eres el centro del universo. You are not the center of the universe. Qué incómodo, ¿verdad? Ahora cuidado, no estoy diciendo que todo problema matrimonial sea tu culpa. Now pay attention. I'm not saying that every marital problem is your fault. No estoy diciendo que si eres suficientemente espiritual, la otra persona cambiará. I'm not saying that if you're spiritual enough, the other person will Eso change. sería cruel y falso de mi parte. That would be cruel and false on my part. Tú no eres el Espíritu Santo de tu cónyuge. You are not the Holy Spirit in your marriage. Algunos llevan años intentando ocupar esa posición, There are people that have spent years trying to take that place. pero Dios ya quiere recuperar su trabajo. But God wants to take his job back.
No puedes cambiar el corazón de tu esposo. You cannot change the heart of your No puedes husband. cambiar el corazón de tu You esposa. cannot change the heart of your wife. Pero sí puedes permitir que el Espíritu Santo examine el tuyo. But you can allow the Holy Spirit to Y examine te your cambie a heart ti. and change you. Y aquí el pastor Paul David Tripp And Pastor Paul David Tripp ha insistido mucho en un principio pastoral importante. has insisted on this a very important pastoral principle. Nuestras relaciones revelan los deseos y los ídolos del corazón. Our relationships reveal the desires and idols of our heart. Voy a repetirlo por aquellos que escriben. I'm going to repeat it for those that write it down. Nuestras relaciones Our relationships revelan los deseos reveal the desires y los ídolos del corazón. and the idols of our hearts. ¿Por qué esta discusión me afecta tanto? Why does this argument affect me so much? ¿Por qué necesito tener la última palabra? Why do I need to have the last ¿Por word? qué me cuesta pedir perdón? Why does it cost me to ask for forgiveness? ¿Por qué cuando me corrigen inmediatamente me defiendo? How come every time I'm corrected, I immediately get defensive? ¿Por qué castigo con silencio? Why do I punish with silence? ¿Por qué quito el afecto? Why do I take away my affection? ¿Por qué necesito controlar? Why do I need to control? Quizás Maybe el problema visible es matrimonial, the visible problem is marital, pero debajo hay un problema más profundo. but under all of that, there's a more profound problem. Hay un problema de There's a adoración. problem of worship. ¿Qué, pastor? What, Pastor? O sea, que yo actúe de esta forma revela que hay un problema con mi adoración. Sí, So revela if eso. I act in this way, does that mean that there's a problem in my worship? Yes. Porque cuando algo gobierna mi corazón, Because when something governs my heart, comienzo a usar a personas para obtenerlo. I start to use people to get that. Si adoro el control, If I worship control, usaré a mi familia para sentir control. I will use my family to feel like I'm in control. Si adoro la aprobación, If I worship approval, exigiré que mi cónyuge constantemente me valide. I will require my partner to constantly validate me. Si adoro la comodidad, If I worship comfort, veré cualquier necesidad de mi familia como una interrupción. I will see any necessity from my family as an interruption. Si adoro mi imagen, If I worship my image, esconderé nuestros problemas para que todos piensen que somos una familia perfecta. I will hide all our problems so that everyone will think Si that we usted are the estaba perfect aquí, family. si usted estaba aquí la semana pasada, If you were here last week, yo compartí algo que no había dicho antes, I por lo shared- menos desde el púlpito. I shared something that I had not talked about before from the pulpit. No voy a entrar otra vez en los detalles, I'm not going to go again into the details, pero usted sabe que yo no tengo una familia perfecta. but you know that I do not have a perfect family. Y usted puede ver a mis hijos. And you can look at my kids. Y si usted ha estado cerca mío, usted sabe que yo vivo peleando con mis hijos. And if you are close to me, you know that I live my life fighting with my Porque yo sons. espero más de ellos siempre. Because I always expect more from them. Ellos quieren ponerse techo, They want to put a roof, yo construyo escalera. they want to put a ceiling, so I build a ladder. Porque hay un nivel más alto. Because there is a higher level. Y la exigencia siempre va a estar ahí. And I will always expect more. Entonces Pipo, Jotam y Joshua, So people, Hotham and Joshua, ellos están bajo esa estructura de vida. they have lived under that structure of Los que life. están cerca mío, como Gio, Those that are close to me, like Gio, están bajo ese escrutinio constante. they're under that constant scrutiny. Y hay veces en que usted nos ve siempre bromear y que Gio me ama y yo lo amo. And you'll see us joke and you'll see that we love each other. Pero nosotros tenemos momentos donde nosotros nos decimos cosas serias. But we've had moments where we say very serious things to each other. Nosotros nos tomamos tiempo para conversar. We've taken times to converse. Porque para cuando él ve un techo, Because when he sees a ceiling, yo voy a construir una escalera. I will build a ladder. Porque hay otro nivel. Because there's another level. Porque yo creo que este es un hombre de Dios. Because I believe this is a man of God. Yo creo que mis hijos son hombres de I Dios. believe my sons are men of God. Por lo tanto, Therefore, mi deseo es que ellos alcancen más de lo que yo he alcanzado. my desire is for them to reach more than what I've reached. Yo no tengo si adoro mi imagen, If I worship my image, esconderé todos mis problemas para que todos piensen que tengo una familia perfecta. I hide all my problems so that everyone believes I have the perfect family. Nuestros ídolos privados terminan creando heridas públicas Our private idols create public wounds, y las crean dentro de nuestro hogar. and they make them in our own homes. Por eso Jesús no solamente quiere arreglar tu matrimonio, That is why Jesus does not just want to fix your marriage, sino que quiere transformar tu corazón. but he wants to transform your heart.
Punto número 3, tu conversión no es una excusa para abandonar. Point number 3, your conversion is not an excuse to abandon. Versículo 12, y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hombre tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Verse 12, now I speak to the rest of you, though I do not have a direct command from the Lord. If a believer has a wife who is not a believer, and she is willing to continue living with him, he must not leave her. 13, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. 13, and if a believing woman has a husband who is not a believer, and he is willing to continue living with her, she must not leave him. Pablo aclara esto. Paul Yo digo, clears no el this up. Señor. I say, not the Lord. No está quitando la autoridad a sus palabras. He is not taking away the authority of his words. Simplemente está diciendo que Jesús no dejó una enseñanza registrada específicamente sobre esta situación. But he is just pointing out that Jesus did not leave a teaching specifically towards this topic. Así que Pablo, bajo inspiración apostólica, aplica el evangelio al problema. So Paul, under the apostolic inspiration, applies the gospel to this problem. Y dice, si te convertiste y tu cónyuge no, And he says, if you converted and your partner did not, no uses a Jesús como excusa para abandonar tu matrimonio. don't use Jesus as an excuse to abandon your marriage. ¡Woo! Woo! ¿Usted sabe, hermano, que nosotros somos especialistas en ocupar a Jesús para librarnos de problemas? You know that we are experts in using Jesus as an excuse to abandon our problems. Por ejemplo, nosotros tenemos esta frase. For example, we have this phrase, Bueno, y si Dios quiere, and if God wants to, tú sabes si el Señor quiere o no. you know whether God wants Deja to. de or not. echarle la culpa. Stop blaming him. Tú dices, y si Dios quiere, sabiendo que vas a hacer algo malo, You say, and if por God favor. wants, knowing that you're about to do something bad, please. Imagina al nuevo creyente. I imagine the new believer. Ahora que soy cristiano, Now that I'm a Christian, ahora quiero una familia now cristiana. I want a Christian family. Ahora quiero orar con mi cónyuge. Now I want to pray with my partner. Ahora quiero servir. Now I want to serve. Mi esposo no But quiere. my husband does not want Mi to. esposa no Or my entiende. wife does not understand. Quizás debería buscar a una persona más espiritual. Then I need to go find a more spiritual person. Pablo dice no. But Paul says no. Si el incrédulo desea permanecer, If the unbeliever is willing to remain, pues permanece. then remain. Porque el evangelio no te hace menos fiel, Because the gospel does not make you less faithful. te hace más fiel. It makes you more faithful. El evangelio no debería convertirte en una persona más difícil de amar. The gospel should not turn you into a person more difficult to love. Y lo voy a repetir porque yo sé que allá atrás el sonido no llega bien. Now I'm going to repeat it because I know back there you don't hear me well. El evangelio no debería convertirte en una persona más difícil de amar. The gospel should not turn you into a person that's more difficult to love. El problema es que ocurre. The problem is that it happens. Una persona que conoce a Cristo A person comes to know Christ y de pronto se vuelve insoportable. and then they become unsupportable. Ahora corrige a todo el mundo. Now they'll correct Ahora tiene un everyone. versículo para Now they todos. have a verse for everyone. No, no, eso no agrada a Dios. No, that does not please God. No, no, eso es carnal. No, that is worldly. El pastor dijo, Pastor said, Pablo dice, Paul says, el cónyuge incrédulo piensa, devuélveme la vieja de antes. the unbelieving partner says, give me back the one I had before. Si usted ha pasado tiempo con Jotam, If you have spent time with Hotam, usted sabe que Jotam dice que creciendo, you know that Hotam said growing up, él odiaba algo de mí. he hated Odiaba varias cosas porque como todo hijo adolescente. he hated something about me. Pero había una cosa que odiaba más. There was one thing that he hated above all else. Y se está riendo porque sabe de lo que voy a decir. And he's laughing because he knows what I'm about Cuando to él say. venía a confrontarme When he would come to confront me en una discusión, with an una argument, pelea, with a fight, yo le decía, Jotam, I would tell him, Hotam, la palabra dice, the word says. hermano, en ese mismo momento este hombre se enfurecía, And se in ponía rojo. that moment, this man would become furious. He would turn ¿Viste? red. Tú siempre sales con lo mismo. You see, you always bring up the same thing. La palabra dice, la palabra dice. The word says, the word says. Bueno, pues, Well then, la palabra the dice, word says, esta es mi guía. this is my guide. Mi vida gira en torno a lo que ella dice. My life revolves around what it says. Hago lo posible, I- humanamente hablando, I do what is humanly possible para honrarla, respetarla y vivir de acuerdo a sus patrones. to honor it, to respect it, and to live according to what it says.
pero no la uso simplemente para golpear but I do not use it simply to hurt others o para tomar ventaja de los demás. or to take advantage of others. Porque todo lo que la palabra dice Because everything that the word says es bueno, is good, es agradable it's pleasing, y es perfecto. and it's perfect. Porque es la voluntad de Dios. Because it's the will of God. Si Cristo está transformando tu vida, If Christ is transforming your life, tu familia debería comenzar a experimentar más gracia, your family should experience more grace, más paciencia, more patience, más verdad, more truth, más humildad, more humility, más capacidad para pedir perdón, more capacity to ask for forgiveness, más servicio. more service. No perfección, Not perfection, más servicio, more service, pero también más transformación. but more and more transformation. Abby, te voy a hacer una pregunta. Abby, Perdona que te ponga I'm aquí going to ask a la you luz. something. I'm sorry. ¿Hace cuánto tiempo que that I conoces a don't know. Lucy? How long have you known Lucy? ¿Toda tu vida? All your life. ¿Y cuál te gusta más? ¿La Lucy de hace 5 o 6 años atrás o esta Lucy? And who do you like more, Lucy 5 years ago or this Lucy? ¿Por qué? This Lucy. Why? Si a mí me hace rabiar igual. ¿Verdad? Nosotros amamos a esta Lucy. We love this Lucy. Mira, yo te voy a contar mi experiencia. I'm going to tell you my experience. Un día estoy con mi hermano Gio y algunos de los jóvenes de la iglesia One day en- I was with Brother Gio and in the trio Gainesville other Bazaar. youth of the church in Gainesville Bazaar. habíamos puesto nuestro stand We had a stand. y estábamos la hermana Eri vino con elote Eddie came with Ah. corn, y palomitas with corn and y popcorn, teníamos camisas para regalar. and we had shirts to give Y away. Gio estaba haciendo concursos de trivia And Gio was doing biblical trivia. y de pronto esta mujer de pelo negro, toda de negro y de labios bien rojos, And then this woman with black hair, dressed in all black and very red lips, llega donde nosotros. came to us. Pregunta, ¿qué están haciendo aquí? And she said, "What are y'all doing here? ¿Por qué están tan contentos? Why are you so happy? ¿Por qué todo el mundo parece tan feliz? Why does everyone look so happy?" Nosotros le dijimos, somos una iglesia. And we said, "We're Te a church. invitamos. We're, Ven. we're we're having fun. Come." Pasaron algunas semanas Some weeks passed, y un día llegó a la iglesia. and one day she came here to church. Y yo me alegro porque me recuerdo. And I'm joyful because I remember. Ella con toda su familia. She came with her whole family. Su esposo, nuestro hermano Joel, que hoy está sirviendo en el sonido. Her husband, Brother Joel, that's over there serving in sound today. Su hijo Joel, que hoy día estaba haciendo cámaras. Her son Joel, who was working on cameras today. Zoe, que está con los niños. And Zoe, who's participating with the kids. Y los veo llegar. And I see them get there. Y me alegro. And I rejoiced. Y voy a saludarlos. And I go to say hi to them. El hermano Joel, Brother Joel, tímido pero dulce y amable. shy but sweet and lovable. Joel Jr., Joel Jr., dulce y amable. sweet and lovable. Zoe, Zoe, cariñosa. kind. Me acerco a la hermana Lucy I go to Sister Lucy. y le digo, qué bueno verla aquí, qué bueno que nos está acompañando. Sí, sí, pastor, pero no se haga It's ilusiones. so good to see you. Yeah, Pastor, but don't get it twisted. No se haga ilusiones porque a mí si no me gusta algo, yo me paro y me voy. Because if I don't like something, I'm going to get up and leave. Ok, vamos a hacer lo posible para que le guste. Cool, we're going to do whatever possible so that you'll like it. Y yo iba toda la semana y le decía, cuando venía, le decía, Señor le bendiga. And every week I'd go to her and I'd tell her, God bless you. Si me ilusiono. Y me iba. I'm imagining, and I would leave. Y venía la próxima semana. And the next day I would come Si me ilusiono. and I would tell her, I'm getting some ideas. Y me iba. And I would leave. Y un día se desaparecieron 3 semanas. And one day they disappeared for 3 weeks. Y yo le mando un texto. And I sent her a text. Se lo mandé a Joel. And I sent it to Joel. Digo, hey, I said, hey, los hemos extrañado, solo quiera que sepa que estamos orando por we've ustedes. missed you. I just want you to know that we're praying for you. Sí, pastor, es que hemos estado un poquito ocupados. Yes, Pastor, we've been a little busy. Pero cuando podamos volvemos. But when we can, we'll come back. Volvieron. When they came back. Yo le digo, oiga, me preocupé de que yo sí me ilusioné. And I said, yeah, I worried about getting some ideas. Llegó el momento The moment came en que un día me dice, pastor, ¿sabe qué? that one day she said, Pastor, you know what? Ilusiónese nomás. Just get all the ideas. Ya no era la persona distante. She was no longer the distant person. Ya no había, ¿sabe qué? Estaba sacando los ladrillos de la pared. She was taking down the bricks of her wall. Y de pronto la pared ya no estaba. And the wall was no longer Te there. entiendo, Abby. I understand you, A mí me Abby. gusta esta luz. I like this Lucy. Me costó un mundo llegar a esto, It a tener esta conexión. It costed me so long to get here, to get this connection.
Pero, oye, ¿para qué te pones aquí a poner este ejemplo enfrente de todos y avergonzar a hermana Lucy? So why did I put this example in front of everyone? To embarrass Sister Lucy? No, No. es porque lo que estoy predicando tiene mucho sentido. It's because what I am preaching has a lot of meaning. Esto es ejemplo de lo que te estoy diciendo. This is an example of what I am telling you. Cristo no está buscando perfección, Christ is not looking for perfection, porque la transformación puede tomar toda la vida, because transformation is going to take your whole life, pero alguien lo va a ver but someone will see it. y va a decir como Abby, And they're going to say, like Abby, a mí me gusta esta versión I renovada. like this new version. Francis Chan ha confrontado muchas veces a la iglesia con esta clase de incoherencias. Francis Chan has confronted the church many times with these kinds of incoherencies. Y él dice algo así: And he says something like this. ¿cómo podemos hablar del poder transformador del Espíritu mientras las personas más cercanas a nosotras no ven evidencia de esa transformación? How can we talk about the transforming power of the Holy Spirit while the people most close to us do not see that transformation in us? Qué pregunta más incómoda, What an uncomfortable question. porque es fácil impresionar a personas que me ven 50 minutos o una hora. Because it's easy to impress people that see me for 50 minutes or an hour, Pero mucho más difícil engañar a las personas que viven conmigo. but it's a lot more difficult to trick those that live with me. Pipo, Jotam, Joshua, Sonia, incluso Gio. People, Hotham, Joshua, Sonia, including Gio, Ellos saben quién soy cuando estoy cansado, they know who I am when I'm tired, cuando estoy preocupado, when I'm worried, cuando algo no me sale bien, when something does not go my way, cuando estoy frustrado. when I'm frustrated. Ellos conocen la versión que ustedes no siempre ven. They know the version that you don't always see. Y quizá una de las evaluaciones más sinceras de nuestra madurez espiritual sería preguntar: And maybe one of the evaluations most sincere that we should ask ourselves in our spiritual maturity is, ¿qué versión de Jesús what version of Jesus está viendo mi familia a través de mí? is my family seeing in me? Tú puedes ser un instrumento de gracia en tu casa. You can be an instrument of grace in your house. Versículo 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Verse 14 says, for the believing wife brings holiness to her marriage, and the believing husband brings holiness to his marriage. Perdón, estoy en el punto número 4. And this is point number 4. Tu presencia puede ser un instrumento de gracia en tu casa. Your presence can be an instrument of grace in your house. Este versículo ha sido malinterpretado. This verse has been misinterpreted. Pablo no está diciendo que el cónyuge incrédulo es automáticamente salvo, Paul is not saying that the unbelieving partner is automatically saved, porque la salvación es personal. because salvation is personal. Y nadie entra al reino porque el esposo es cristiano, And nobody enters the kingdom because their husband is o Christian, porque el papá es cristiano, or because the father is o Christian, porque el hijo es or cristiano, because the children are Christians, porque sirven en la iglesia, because they serve in church, o porque tienen algún título. or because they have a title. Cada uno necesita responder al evangelio Every single one of them needs to respond to the gospel. y entonces debe ser santificado. So, and then they will be sanctified. La idea de que el hogar ha sido colocado en una posición de influencia santa The idea that it has been attached to a position of holy influence es porque hay una presencia del evangelio dentro de casa. is because there is a presence of the gospel in the house. Hay un testigo, hay alguien que ora, hay alguien que está viviendo la fe, There's a witness, there's someone who's praying, there's someone that's living out the faith. alguien que lleva la palabra, There- alguien en quien habita el Espíritu There's someone Santo. who brings the word, there's someone in whom the Holy Spirit is living. No significa salvación automática, This does not mean automatic salvation, significa el privilegio espiritual de ser influencia santa. but it's talking about the privilege of being in a holy influence. A lo mejor eres el único cristiano en tu casa Now maybe you're the only Christian in your household, y a veces te cansas, and sometimes you're tired. vienes a la iglesia You solito o solita, come to church alone. oras solo, You pray alone. tu esposo no te entiende, tu esposa no comparte tu fe. Your husband doesn't understand you, or your wife doesn't share your faith. Y a veces piensas: ¿de qué sirve? And sometimes you think to yourself, what is this working? Sí sirve. It works. Tu presencia importa, Your presence is important. tu fidelidad importa, tus oraciones importan, Your faithfulness is important, and your prayers are important. la manera en la que amas importa, The way in which you love is important. porque no sabes cómo Dios está utilizando tu vida como una ventana por donde la luz del evangelio entra en tu casa. Because you do not know how God is using your life as a window to show the light of the gospel in your house.
No subestimes el poder de una persona rendida a Cristo en un hogar. Do not underestimate the power of a Christian person inside of their home. Punto número 5, voy a cortar. Point number 5. La paz también es parte del llamado de Dios. Peace is also part of the calling of God. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Verse 15. But if the husband or wife who isn't a believer insists on leaving, then let them go. In such cases, the believing husband or wife is no longer bound to the other, for God has called you to live in peace. Y esto es un texto bien delicado, Now, this is a very delicate text porque Pablo reconoce una realidad importante. because Paul recognizes a very important reality. Tú puedes desear permanecer, You can desire to remain, pero la otra persona puede decidir irse. but the other person can decide to leave. Tú puedes luchar por el matrimonio y la otra persona puede rechazarlo. You can fight for your marriage, but the other person can reject that. Tú puedes buscar ayuda, puedes orar y puedes cambiar. You can seek out help, you can pray, and you can change. Puedes arrepentirte de tu parte y aún así You can repent in your part, and even then, no puedes controlar la decisión de la otra persona. you cannot control the decision that the other person Y takes. tal vez alguien necesite oír esto. And maybe someone needs to hear this. La fidelidad no significa omnipotencia. Fidelity does not mean omnipotence. Tú no eres Dios You are not God. y no puedes obligar a otra persona a amar. And you cannot obligate another person to love. No puedes obligar a alguien a permanecer. You cannot obligate someone to remain. No puedes producir arrepentimiento en otro corazón. And you cannot cause repentance in someone else's heart. Por eso Pablo dice, si el incrédulo se separa, sepárese. That's why he says, if the unbeliever leaves, then let them go. Y después aclara, And then he clears it up. a paz nos llamó el Señor. God called us to love. Y Él no está celebrando el divorcio. And he is not celebrating divorce. Esto es simplemente el reconocimiento de que vivimos en un mundo roto. This is just the recognition that we live in a broken world. Y a veces el pecado de otras personas produce consecuencias que nosotros no escogimos. And sometimes the sins of another person causes consequences that we did not choose. Hay personas que cargan una vergüenza enorme porque su matrimonio terminó. There are people that carry a great shame because their marriage ended. Y algunos creen que están marcados And some believe that they are marked dentro de la iglesia. within the church. Sienten que todos los miran, They feel that everyone looks at them, que todos preguntan, that everyone asks, que todos tienen opinión. that everyone has an opinion. Pero si vamos a tomar el matrimonio seriamente, But if we're going to take marriage seriously, debemos confrontar el pecado. we need to confront sin. Sí, Yes. debemos buscar reconciliación cuando es bíblicamente posible. We need to seek reconciliation when it's biblically acceptable. Pero escucha mi iglesia, But listen to me, church. también debemos aprender a cuidar a las personas que llegan con historias rotas. We should also learn to love those that come with broken stories. Porque la iglesia no es un museo de personas perfectas. Because the church is not a museum of perfect people. No es un museo de familias It's perfectas. not a museum of perfect families. Es una familia de personas redimidas. It's a family of redeemed people. Hay divorciados, There's divorce, hay viudos, there's widows, hay madres solteras, there's single mothers, hay padres intentando reconstruir relaciones con sus hijos. there's fathers trying to rebuild relationships with their sons. Hay matrimonios luchando. There's marriages that are fighting. Hay personas que fueron abandonadas. There's people that have been abandoned. Personas que cometieron There's errores. people that committed errors. Hay algunos que fueron infieles y se arrepintieron. There's people that were unfaithful and they repented. Y hay algunos que fueron traicionados. And there's those that were betrayed. Pero ¿sabes qué es lo que necesitamos todos? But do you know what we all need? A Cristo. Jesus. Y la cruz tiene suficiente gracia. And the cross has enough grace. Suficiente gracia para entrar en historias complicadas. Enough grace to go into those complicated stories. Porque el terreno fue nivelado a los pies de la cruz. Because the ground was leveled at the foot of the cross. Porque Cristo es fiel. Because Christ is faithful. Porque Cristo es suficiente. And because Jesus is enough. No podemos creer que somos los salvadores de nuestro cónyuge. Point number 6, we cannot believe that we are the saviors of our partners. Punto número 6. No somos los salvadores de nuestro cónyuge.
Point number 6, we are not the saviors of our partners. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Verse 16, don't you wives realize that your husbands might be saved because of you? And don't you husbands realize that your wives might be saved because of you? Este versículo puede entenderse dentro del llamado a permanecer y la posibilidad de que Dios use el testimonio del creyente. This verse can be understood under the calling to remain and the possibility that God can use the testimony of a believer. Pero quiero señalar algo muy pastoral. But I want to point out something very pastoral. Pablo hace una pregunta. Paul asked a question. ¿Qué sabes tú? What do you know? En otras palabras, In other words, tú no controlas el you resultado. do not control the result. No puedes ser salvador. You cannot be the savior. Puedes amar, You can love, puedes regenerar, you can regenerate, puedes compartir el evangelio, you can share the gospel, pero tú no puedes abrir but corazones. you cannot open those hearts. Lo que sí puedes hacer es orar, What you can do is pray, pero no puedes ocupar el lugar del Espíritu but you Santo. can't take the place of the Holy Spirit. Y algunos están agotados porque llevan años intentando salvar a alguien, And some people are exhausted because they've spent years trying to save cuando el someone Señor nunca te llamó a eso. when the Lord never called you to do that. Tú eres responsable de ser fiel You are responsible to be faithful, y Dios es responsable de ser Dios. and God is responsible to be God. Siembra, Sow, ama, love, ora, and pray. habla cuando sea necesario Speak when it's necessary, y calla cuando el Espíritu te diga que calles. and remain quiet when the Spirit tells you to be Pide perdón quiet. cuando falles. Ask for forgiveness when you fail. Vive el evangelio, Live the gospel. pero por favor, But please, no intentes sentarte en el trono de don't Dios, try to sit in the throne of God. porque cuando intentamos ser salvadores de nuestra familia, Because when we try to be saviors of our family, tratamos de controlar a las personas que decimos amar. we try to control the people that decided to love. Y Jesús nunca nos pidió que fuéramos el Mesías de nuestro hogar. And Jesus never asked us to be the Messiah of our homes. Ya hay un Mesías There's already a Messiah, y no eres tú. and it is not you. Su nombre es Jesús. His name is Jesus. Quiero terminar con esto. Now I want to finish with this. Quiero cerrar mirando a Cristo. I want to close out looking at Jesus. Porque otra vez, si solamente decimos permanezcan, amen mejor, no se divorcien, no sean pacientes, Because again, if we just simply say remain, love better, don't divorce, be patient, hemos puesto una carga enorme sobre personas cansadas. we've put an enormous weight on tired people. Así que la pregunta tiene que ser, So the question has to be, ¿dónde encontramos el poder para amar así? where do we find the power to love like that? Lo encontramos en Cristo. We find it in Jesus. Porque nosotros éramos infieles. Because we were unfaithful. Nosotros rompimos el pacto. We broke the covenant. Nosotros nos alejamos. We separated. Nosotros amamos a otros dioses. We loved other gods. Nosotros escogimos nuestros deseos. We chose our desires, Pero Jesús vino a but buscarnos. Jesus came to find us. Juan 1 dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. John 1 says, and the word became flesh and came to be with us. Qué maravilloso. How beautiful. Dios no gritó salvación desde lejos, God did not shout salvation from far away, sino que entró en nuestra casa, but he came into our home. entró en nuestro mundo, He came into our world. entró en nuestra He humanidad, came into our humanity. He entró en nuestro dolor, came into our pain. entró en nuestra suciedad He came into our dirtiness, to our filth. y fue a la cruz. And he went to the cross. Y el santo tomó el lugar del culpable. And the Holy One took the place of the guilty. El fiel tomó el lugar del infiel. The faithful took the place of the unfaithful. El justo tomó el lugar del injusto. And the just took the place of the unjust. ¿Por qué? Why? Porque Dios estaba reconciliando consigo al mundo por medio de Cristo. Because God was reconciling the world to himself through Christ. Ese es nuestro evangelio. That is our gospel. Nosotros no somos personas que aprendieron a permanecer para que Dios nos amara. We are not people that learn to remain because we are not people that learn to remain because so that God would love us. Nosotros aprendemos a permanecer porque fuimos amados primero por un Dios que vino a buscarnos cuando nos habíamos ido. We learn to remain because we were loved by a God that came to find us when we had left him. Tal vez tu hogar necesita consejería. Maybe your home needs counseling. Búscala. Seek it.
Tal vez necesitas confesar algo. Maybe you need to confess something. Confiesa. Confess it. Tal vez necesitas establecer límites seguros. Maybe you need to establish healthy boundaries. Hazlo. Do it. Tal vez necesitas dejar de controlar. Maybe you need to stop controlling. Ríndete. Surrender. Tal vez necesitas comenzar a orar otra vez por tu esposo, Maybe you need to start to pray for your partner again, por tu esposa, for your husband or your wife, por tus hijos. for your children. Hazlo. Do it. Pero por sobre todas las cosas, But above all else, deja que el evangelio entre en tu casa. let the gospel come into your house. No solamente tu religión, Not just your religion, no solamente tus reglas, not just your rules, no solamente tu Biblia sobre la mesa. not just your Bible on the table. El evangelio, The gospel. la gracia, la verdad, el arrepentimiento y el perdón. Grace, truth, repentance, and forgiveness. Jesús. Jesus. Porque cuando Jesús entra al hogar, Because when Jesus goes into the home, quizás no cambie todo en una noche, maybe not everything changes in one night, pero comienza cambiándonos a nosotros. but it begins to change us. Y algunas And veces sometimes ese es el primer milagro que nuestra casa necesita. that is the first miracle that our house needs. Así que cerramos nuestros ojos. So let's close our eyes. Y no pienses en tu esposo, en tu esposa o en otra persona. And don't think in your husband, your wife, or in another person. Porque la tendencia natural es decir, uy, este mensaje era perfecto para él o para ella. Because our natural tendency is to think that this message was perfect for that other person. No, No. cierra tus ojitos. Close your eyes. Espíritu Santo, Holy Spirit,